Next lesson is Dhatu Varasai. Here, Swara exercises will be arranged by skipping 1, 2 and 3 notes in a systematic way. This exercise will enable the student to expertise in the Swarasthanas. Now, first Dhatu Varasai. Sa ga re ma, sa ma ga re, sa ma ga ma, pa ni da sa, sa da ni pa, sa pa da ni, sa pa dha pa, ma re ga sa, sa ga re ma, sa ma ga re, sa ma ga ma, pa ni da sa, sa da ni pa, sa pa da ni, sa pa da pa, ma re ga sa, sa ga re ma, sa ma ga re, sa ma ga ma, pa ni da sa, sa da ni pa, sa pa da ni, sa pa da pa, ma re ga sa. Now second Dhatu Varasai with 3 degrees of speed. Sa ga re ma ga pa ma dha, pa ni da sa, sa da ni pa, ni pa dha ma pa ga, ma re ga sa, sa ga re ma ga pa ma dha, pa ni da sa, sa da ni pa, ni pa dha ma pa ga, ma re ga sa. Now second speed. Sa ga re ma ga pa ma dha, pa ni da sa, sa da ni pa, ni pa